हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर चैनल पिलामाने आज आम तुम पंचम श्रेणी विज्ञान बही प्रथम पाठ है प्रथम पाठटी देछि कोण रे जल ही जीवन। तो जल ही जीवन समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक तुमर आम आज आलोचना करवा। तेबे भिडियोटी आरंभ करने आगु कही रखा चाहे जदि भिडियोटी भल लगे तार निश्चय गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रख जहाद्वारा यही बोले आग को आसवाक समस्त भिडियोर प्रश्न उत्तर तुम मैंने अति सहजरे जापर। तेबे चल आज भिडियो आम तुमर प्रथम पाठ विज्ञान प्रथम पाठ जल ही जीवन प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करवा। देखिबा तुमर प्रथम प्रश्न। तुमर प्रश्न उत्तर सेक्शन टी देछि देख आस चिंता करिबा। यार प्रथम नंबर टी देछि स्तंभ मिलन कर हला। एठारे देख क स्तंभ ख स्तंभ देछि। या तुम क स्तंभ अटे या तुम ख स्तंभ अटे। तेबे एठारे देखिछि देख क स्तंभ रे देछि जेपरि कि महासागर जल तुषार बाष्प वर्षा जल। सेही बोली ख स्तंभ रे देछि जलर कठिन अवस्था जलर गैसीय अवस्था पानीय उपयोग्य नुहे मधुर जल है। तेबे आकु आमे जोड़ी आमको स्तंभ मिलन करने को पड़ो। ताहले तुमे प्रथमे महासागर को जोड़। महासागर कौन हो पिले महासागर जल हो तुमर पानीय योग्य नुहे है। महासागर जल लुणिया जल ताहा पानीय योग्य नुहे। से बोली तुमर तुषार तुषार माने हूँ पिले एठारे बरफ है। तुषार या बरफ रे बरफ कौन हो जलर कठिन अवस्था जलर कठिन अवस्था तुषार। से बोली बाष्प बाष्प कौन हे रे बाष्प हे तुमर जलर गैसीय अवस्था। से ही बोली वर्षा जल हे तुमर मधुर जल अटे। वर्षा जो वर्षा होता है पानी ता मधुर जल अटे है। यह थिला तुमर प्रथम प्रश्नर उत्तरटी। एबे देखिबा तुमर नेक्स्ट प्रश्नटी देछि देख तुमर 2 नंबर प्रश्नटी पचारिछि पृथ्वीर अधिकांश जल पानीय किंबा कृषि कार्य पई उपयुक्त नुहे काहीकि हैला। माने अधिकांश जल काहीकि पानीय किंबा कृषि पई उपयुक्त नुहे ताहा हमकु लेखिबाकू पड़िबो। ताले यार उत्तरटी लिखिबो। एटारे उत्तरटी लिखिबो देख जदिओ पृथ्वी पृष्ठर अधिकांश जल अंचल जलरे परिपूर्ण किंतु अति कम परिमाण मधुर जल को छाड़ीदेले अन्य सबु जल लुणिया अटे। समुद्र और महासागर यही लुणिया जल पानीय किंबा कृषि कार्य पई उपयुक्त नुहे है। अधिक जल कोठारे अछि अधिक जल समुद्र और महासागर रे अछि जहा कि लुणिया जल अटे जहा पानीय जल पाई किंबा कृषि पाई उपयुक्त नुहे है। मधुर जल आम पाखरे कम परिमाण रे अछि। तेबे यार उत्तरटी एही बोली तुम माने लिखिबो। से बोली देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटी तुमरो नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न पचारिछि देख जलाशय निकटरे बहु संख्यक जीव बास करती काहीकि है। एठारे पचारिछि जलाशय निकटरे बहु संख्यक जीव काहीकि बास करती ताहा हमकु लेखिबाकू पड़िबो। यार उत्तरटी लिखिबो जीवन धारण पाई जल अनन्य और अपरिहार्य समस्त जीवजंतु जेपरिक मनुष्य पशु पक्षी एवं उद्भिद बंचिबा पाई मधुर जल उपरे निर्भर करती। यह पानीय कृषि कार्य दैनंदिन कार्य निर्वाह पाई आवश्यक होइथिबारु जलाशय निकटरे बहु संख्यक जीव बास करती है। यह आइजिबो तुमर सठिक उत्तरटी। एबे देखिबा तुमर नेक्स्ट प्रश्नटी तुमर नेक्स्ट प्रश्नटी देछि देख क्वेश्चन नंबर 4 जदि तुम अंचल रे 2 वर्ष पर्यंत वर्षा हेबो नाही तेबे कोन हेबो हैला। ताहले यार उत्तरटी लिखिबो। एठारे देख उत्तरटी लिखिबो जदि 2 वर्ष पर्यंत वर्षा हेबो नाही तेबे निम्नलिखित समस्या देखा देबो जेपरि कि
ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯିବ ଏବଂ ଜଳାଭାବ ଦେଖାଦେବ। ସେହିଭଳି ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯାହାଫଳରେ କୂପ ନଳକୂପରୁ ଜଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଲେଖିବ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଗଛଲତା ଶୁଖିଯିବେ। ହେଲା, ସେହିଭଳି ଲେଖିବ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ବିଗିଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ସେହିଭଳି ତୁମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 ପଚାରିଛି ଦେଖ। ସହର ବା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଓ କାହିଁକି? ହେଲା, ସହରରେ ବା ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରେ? ହେଲା, ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଜଙ୍ଗଲରେ। ହେଲା, ନିଶ୍ଚୟ ସହରରେ ବା ଜଙ୍ଗଲ ପଚାରିଛି ତ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଜଙ୍ଗଲରେ। ବର୍ଷା ଜଳ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କାରଣ ଲେଖିବ। ହେଲା, କାରଣ ଏଠାରେ ଦେଖ କାହିଁକି ପଚାରିଛି, ତେବେ କାହିଁକିର ତୁମେ ଉତ୍ତର କାରଣ ଦର୍ଶାଇବ। ସହରର ସିମେଣ୍ଟ ଓ କଂକ୍ରିଟ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସହଜରେ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ପରି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଜଳ ସହଜରେ ମାଟି ଓ ପଥର ସ୍ତର ଦେଇ ଭୂତଳକୁ ଭେଦିଯାଏ ଓ ଯେଉଁଠାରେ ଦେଖିବ ଜଙ୍ଗଲ ଥାଏ ସେଠାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହେଲା, ଏହା ଥିଲା ତୁମର ଉତ୍ତରଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ। ତୁମେ ଘରେ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆ ଉପାୟରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ କି? ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରଖିବ? ହେଲା, ତୁମେ ଗୋଟେ ନକ୍ସା ତିଆରି କରିପାରିବ କି? ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରଖିବ? ଲେଖିବ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ହଁ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଯେପରିକି କ'ଣ ରଖିବ ରେ? ଛାତ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ, ବର୍ଷା ଜଳକୁ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକତ୍ର କରି କୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଜଳ ଟାଙ୍କିରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ସେହିପରି ସୋକ୍ ପିଟ୍ ନିର୍ମାଣ, ବଳକା ଜଳକୁ ମାଟି ଭିତରକୁ ପଠାଇ ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃଭରଣ କରିପାରିବା। ଏହିଭଳି ଏକ ନକ୍ସା ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ସେଭଳି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବି କରିପାରିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଏହି କାମ ବି କରିପାରିବା। ସେହିଭଳି ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା। ଜଳର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଇବା। ଏହିଭଳି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ହେଲା, ଏହା ଥିଲା ତୁମର 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଯାହା ତୁମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିକି ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବ। ଏଠାରେ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ପାଇଁ କହିଛି, ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହଁ। ଆସ କାଗଜ ଭାଙ୍ଗି ମାଛ ତିଆରି କରିବା। ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନରେ ଏଇଠାରେ ଦେଖାହେଇଛି ଦେଖ। ହେଲା, ଗୋଟେ କାଗଜ ନେବ, କାଗଜକୁ ଏଇଭଳି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୋପାନ ଅନୁଯାୟୀ ଭାଙ୍ଗି ତୁମେ ମାଛ ତିଆରି କରିପାରିବ। ହେଲା, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ, ତୃତୀୟ ସୋପାନ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, 6ଟି ସୋପାନ ତୁମ ପାଇଁ ଦେଇଛି। ସୋପାନ ଦେଖି ତୁମେମାନେ ମାଛ ତିଆରି କରିପାରିବ। ହେଲା, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର ଭିଡ଼ିଓଟି।